সেনাপতি ফিরছেন সাজ করে। আমরা দেখতে পাচ্ছি টিমের কর্ণধার সৈয়দ দানিশ নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন, অ্যাপ্রিশিয়েট করছেন। ওয়েল প্লেড চন্টি সরকার। হেরেছি, হার জিত হবে, কোনো একটা দল হারবে, একটা দল জিতবে, তবে তুমি যে খেলাটা খেললে আগামী चौंटी स्ट्राइक पे, चौंटी स्ट्राइक पे पहली बॉल इस ओवर का किया सामना और 6 के लिए भेज दिया। এটা ভালো ভাবনা না, তুমি এভাবে ভাবো, তোমার আর 12টা ছক্কা প্রয়োজন, চলো একটা এসে গেছে। तमाम सीनियर कमेंटेटर के साथ एक और मारना चाहिए था, 2 आ चुका है, 10 और। चौंटी सरकार में से एक बार सामने 6 के 21 रन। अभी काम खत्म हुआ नहीं इनका, काम खत्म हुआ नहीं है। इस चांस इनको और बेहतर बना रहा है चौंटी सरकार। তাকেই বীর বলা হয়। চন্টি সরকার, এটাই সহজ হিসাব। চন্টি সরকার কোথায় বাঁচালেন?